ang handa sa ilang beses namin ikaon gain. Naman namin ano. So next kuan man ni pila na ka next visitors, mga na mga sudan. Na ay mga na ay caldereta, fish fillet, chicken sarsiado, and rice, and also na ay macaroni, and naapoy coke. Na may coke dito, te. Te, na ay macaroni. Ay, katong ano, salad. Nasa gilid. Gilid. Papan ay. Kumanami, ha? Oo, tayo naman kuha naman gug ka. So, ani, humanagid mi tanan, walay kuan siya ng chosen status. Either you are ay nasa civilized community or else, because everyone now to this generation is wala nagay behind, so all are equals, can take the opportunity, so that's all.